Hello guys! Good morning! Andito kami sa may Boulevard de la Buan. So andito kami guys, kakatapos lang namin maghatid kay Gabin Ari, si Kuya Ari. So andito si Kali at saka si Daddy. Walking muna kami dito paaraw-araw. Yan guys ang ginagawa namin. Oh. Di ka na papayat. Di ka na papayat. Payat na pala dito yung lalaki sa likod. Si Andrew pala yun. Si Andrew pala yun. Uy, may aso. Kali. Kali. Kali, punta dito kay mami. Hello. Ay, one more. Kali! Kalihan! Lagi aja dito! Punta kay mami ka! Punta kay mami dali! Punta kay mami, punta! Ano? Quick vlog lang to guys. Sana supportahan nyo ang Team Esperat, okay? So, sige guys, punta na kami, uwi na kami guys. Uwi na kami muna ng ulam. Yan guys. Mami daw. Sino ako? Sino ako? Mami. Yan si Daddy guys. Support nyo ang Andrew Esperat Facebook account guys. More reels, more views, more videos, more money! So guys, dito na lang kami.